Hi guys, for today's video guys, nagpaligo day si Jago ni Kabayo guys. Nagdara si EG guys. Ipay. Si Jason guys, tambok kayang Kabayo buya guys. Terang ulitaw guys. Oh, ulitaw na silang duha guys. Love, look at to me. Yeah. Asa si EJ? Ito ra. Nanguhag isda. Ay paitan. Wala magdakong tao si EJ. Oh, EJ, wala magdakong tao diri ba? Nanguhag paitan si EJ guys. Zaguni nagpaligo kabayo. Ang buntis nga kabayo gipaligo na mo guys. Buyag.